बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप ये खबर सुन चुके होंगे कि कैसे हसीना वाजिद को सज़ाए मौत यानी फांसी की सज़ा सुना दी गई है। इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है, इसका बांग्लादेश के लिए क्या मकसद है, इसका खुद भारत के लिए क्या मकसद है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये फांसी हसीना वाजिद को नहीं बल्कि भारत को हुई है तो ये गलत ना होगा। कैसे, मैं आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन रखूंगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे अपने हमसायों के अंदर अपनी अस्करी हिकमत अमली से लेकर सफारती हिकमत अमली को ट्राई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई अफ़गानिस्तान में किसके लिए मसले पैदा कर रहा है तो कोई बांग्लादेश में किसके लिए मसले पैदा कर रहा है। बहरहाल इसके ऊपर हिकमत अमली जारी है और पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता तक पहुंच चुका है। आपको पता है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II पाकिस्तान आए हुए हैं। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान उनसे क्या मकासद हासिल करने जा रहा है और उनको क्या सर्विसेज देने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर ये है कि जब JF-17 थंडर और भारत के तेजाज आमने सामने आए तो तेजाज की पैंट गीली हो गई और इसके विजुअल्स मैं खुद अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इसके साथ ही जहां उनके तेजाज की पैंट गीली हो रही है वहीं पे उनकी गीदड़ भभकियां जारी हैं और भारतीय जो आर्मी चीफ हैं वो नई नई बातें कर रहे हैं। वो संदूर 2 की बात कर रहे हैं और वो संदूर 1 को सिर्फ ट्रेलर करार दे रहे हैं। इसके पीछे क्या हकीकत है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना वाजिद की कहानी क्या है। देखें, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा और बांग्लादेश के सियासी हालात को समझने की कोशिश करनी होगी। कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द मैं आपको ये बात समझा दूं। देखें, आपको पता है कि 1971 के अंदर जंग के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था और शेख मुजीबुर रहमान इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर था। जब शेख मुजीबुर रहमान इक़्तिदार में आया तो भारत का वो एक तरह से बगल बच्चा बना हुआ था और आपको पता है कि सारे के सारा 1971 की वार में किस तरह से शेख मुजीब को भारत ने सपोर्ट किया था। तो जब वो इक़्तिदार में आया तो 1971 से लेके 75 तक वो इक़्तिदार में रहा और उस वक़्त इक़्तिदार के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। वो दौर था जिसमें, यानी आप ये बात समझ लें कि जब कभी भी शेख मुजीबुर रहमान और उसकी बेटी हसीना वाजिद बांग्लादेश में इक़्तिदार में आएंगे उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से दूर और भारत के करीब हो जाएगा। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि 75 के बाद वहाँ पे शेख मुजीब को मार दिया जाता है, उसके ख़ानदान के तमाम लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन उसकी 2 बेटियाँ मुल्क से बाहर होती हैं और वो बच जाती हैं, जिनमें एक शेख हसीना वाजिद भी शामिल है। और वहाँ पे आता है जनरल ज़ियाउर रहमान। जनरल ज़ियाउर रहमान जब इक़्तिदार में आता है तो आपको पता है 75 से 77 और उसके बाद फिर वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बना के 77 से 82 तक इक़्तिदार में रहता है और फिर उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद जो है 1982 से 90 तक बांग्लादेश का ना सिर्फ सदर रहता है बल्कि वहां पे जातीय पार्टी भी बना लेता है। अब इस वक्त 3 बड़ी पावर्स हैं। एक शेख हसीना वाजिद खुद अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की वारिस और दूसरी तरफ खालदा ज़िया जो कि जनरल ज़ियाउर रहमान की बीवी हैं और 2 दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी हैं 5-5 साल के लिए। और इसके साथ कई मजहबी जमातें और छोटी छोटी पार्टी हैं जो कि मिल के कोई ना कोई अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला का एक एग्रीमेंट है। बांग्लादेश बार बार भारत को कह रहा है कि शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो। भारत इससे इनकार कर रहा है और बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार जो है वो चाहिए होता है। तो अब भारत का मुतबादिल जो है वो पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन जो है इस सारे के सारे को सपोर्ट कर रहा है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की शराकतदारी ने भारत को खलीज बंगाल में एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि खलीज बंगाल को भारत आज तक अपने लिए महफूज समझता था और वहीं पे उसने अपनी एटमी आबदोज़ों की
डॉक से लेके वहाँ पे जितने भी उसके बहरिया के एसिड्स हैं वहाँ पे उसने स्टोर किए हुए थे। अब वहाँ पे उनकी सारी मूवमेंट से लेके हर चीज़ की इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के साथ होने जा रही है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि 7 सिस्टर स्टेट्स, चिकन नेक और खलीज बंगाल के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके चैलेंज करने जा रहे हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि जो भाई सज़ा हुई है इसका मतलब क्या है। ये बात आप समझ लें कि जब आपने किसी भी मुल्क में रजीम चेंज करना होता है या किसी एक माइंडसेट रखने वाले शख्स को इक़्तिदार से दूर करना होता है तो फिर आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और जो भी इक़्तिदार में होती है पार्लियामेंट, ये मिल के अपना खेल बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खेल बन रहा है, अब इसको समझने की जरूरत है। इस वक्त हसीना वाजिद भारत के अंदर एग्जाइल के अंदर है और जो ट्रायल हुआ है वो उनकी एब्सेंस के अंदर किया गया और उनके खिलाफ जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। 2024 का क्रैकडाउन है, प्रोटेस्ट है और गवर्नमेंट के टॉपल होने के दीगर जो इल्ज़ामात हैं वो इनके ऊपर आ रहे हैं। 5 बड़े इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए हैं और ये इल्ज़ामात हैं मर्डर के हवाले से, एक्सटर्मिनेशन के हवाले से, प्रोसिक्यूशन, टॉर्चर, कॉन्स्पिरेसी और फेलियर टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक्ट 1972 ऑफ बांग्लादेश के तहत इनको प्रोसिक्यूट किया गया है। 3 रुकनी ट्रिब्यूनल था और उसकी निगरानी में ये सज़ा सुनाई गई है। इसका मकसद क्या है कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की सियासत से अगले 5 साल कम अज़ कम जो है उनको फारिग कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि फरवरी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और जब इलेक्शन होंगे अवामी लीग पर पाबंदी होगी, उनकी सरबराह के ऊपर फांसी की सज़ा हो चुकी होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पावर वो हासिल कर पाएंगे और कितनी नहीं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मास किलिंग, 1400 अफराद की मास किलिंग का इल्ज़ाम है जिसकी वजह से इनको सज़ाए मौत दी गई है। इसके साथ इन्होंने अथॉरिटीज़ को लीथल वेपन्स जो हैं इस्तेमाल करने की हदायत दी थी और इनकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें ये शायद वहाँ के आईजी पुलिस जो हैं उनको ये हदायत दे रही थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करें, इनके खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल करें, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें और जहां पे भी नजर आए इनको गोली मार दें। अब इसके बाद मर्डर, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स का इनके ऊपर इल्ज़ाम है और इंसिनरेशन एंड डिस्पोजल ऑफ बॉडीज टू डिस्ट्रॉय एविडेंस और इसके साथ ही कोऑर्डिनेटेड किलिंग एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स इन स्पेसिफिक एरियाज। अब ये सारे के सारे इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और असल मकसद ये है कि इनको मुश्किल में डाल के रखा जाए। 78 साल की शेख हसीना वाजिद जो कि गुज़िश्ता 44 साल से एक्टिव सियासत के अंदर हैं, उनको अब भारत में बिठा के जो खित्ते की ताकतें हैं वो अपना खेल खेल रही हैं और अगले 4-5 साल तक शेख हसीना वाजिद के वापसी के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे और पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलके भारत को घेरने जा रहे हैं। ये है इसका सारे का सारा क्रक्स जो कि अगले आने वाले दिनों में होने जा रहा है। अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो आके कहते हैं कि जनाब हम अपनी तैयारी करके बैठे हैं, आप इनकी बातें सुने और इनके काम देखें। आप पाकिस्तान ने मौका दिया तो बताएंगे कि एक दफ़ा एक जिम्मेदार हमसाये को कैसे रहना चाहिए। वो मैं तो अब यही कह सकता हूँ, ये कहते हैं जी 38 घंटे का ये ट्रेलर था और अभी तो काम शुरू नहीं हुआ था तो ख़त्म हो गया। अब हम बताएंगे, ये इनका काम वही है कि कोई भी सड़क के ऊपर लड़ाई होती है तो कहता तू मैंने मार के विखा, वो चंड मार दो, कहता नहीं तू होड़ मैंने मार के विखा। इनका इस वक्त यही हिसाब चल रहा है। लेकिन इनकी औकात ये है कि आपको पता है कि दुबई के अंदर एयर शो हो रहा है और ये नवंबर 17 से शुरू हो चुका है। वहाँ पे तकरीबन 1500 के करीब एग्जिबिटर्स हैं जो कि अपनी एयर स्पेस जो है उसकी इनोवेशंस को वहाँ पे उन्होंने मुतारिफ करवाया है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान कैसे ना हो, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, एयरफोर्स का JF-17 थंडर जो है वो वहाँ पे मैदान में नज़र आया और ना सिर्फ मैदान में नज़र आया बल्कि उसका पूरे का पूरा वेपन सिस्टम भी वहाँ पे साथ में दिखाया गया। उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखें तेजाज
یہ وہ تیجاز ہے جس کی JF-17 تھنڈر کو میدان کے اندر کھڑے ہوئے دیکھ کے اس کی پینٹ گیلی ہو گئی اور اس کا جو فیوزلیج ہے آئل لیک ہونا شروع ہو گیا، اور ایک جگہ سے نہیں، دو تین جگہ سے لیک ہونا شروع ہو گیا، اور اس طرح شاپنگ کے بیگ نیچے رکھے گئے جیسے کچے گھر کی چھت جب بارشوں میں لیک ہوتی ہے تو نیچے جو ہے کوئی ٹب رکھ دیتا ہے، کوئی بالٹی رکھ دیتا ہے، اس طرح ان کو تو ٹب اور بالٹی بھی نہیں ملی۔ انہوں نے جو کاغذ کے جو شاپرز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں نیچے ایئر کرافٹ کے نیچے، اور انہوں نے ایک طرح سے بیڑا غرق کر دیا۔ 1980 سے یہ طیارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، 65,000 کروڑ روپیہ انہوں نے لگا دیا، ابھی تک کسی جنگ میں انہوں نے اس طیارے کو نہیں نکالا، اور اس سے بھی بڑی شرمندگی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی ویپن سسٹم نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے کھلونا ہی ہو سکتا ہے جو اڈانی اور امبانی کی بچیوں کی شادیوں میں جہیز کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، ادروائز میدان جنگ میں اس کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد پھر آپ ان کی باتیں سنیں، آپ ان کے دعوے سنیں، ان کی بڑکیں سنیں، یہ اپنی عوام کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جبکہ JF-17 کے اوپر اگر آپ نظر ماریں گے تو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا S-400 کلر، یعنی کہ CM-400 AKJ۔ یہ وہ پاکستان کا میزائل ہے سپر سونک جو ٹرمینل فیز میں آ کے سپر سونک ہو جاتا ہے، جس نے S-400 کو تباہ کیا اور JF-17 تھنڈر سے اس کو فائر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ کا PL-15 رافیل کلر، یہ بھی جہاز جو ہے، جہاز کے ساتھ شو کیا گیا ہے کہ یہ JF-17 تھنڈر کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائلز کے اندر ہیں، اس کے اندر اینٹی شپ جو میزائل ہیں وہ موجود ہیں، اس میں گائیڈڈ بمز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ارک سے لے کے BRE کے برک سے لے کے البیتار سے لے کے ہر طرح کی ورائٹی کے ہتھیار جو کہ کسی بھی جنگ کے اندر استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ اور یہ ہے پاکستان کی اس وقت سٹرینتھ، اور پاکستان اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے خطے کے اندر ایک طرح سے بڑی فوجی طاقت کے طور پہ ابھر کے آ رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ معیشت پاکستان کا مسئلہ ہے، اور یہ رہے گا جب تک کہ ہم نے کوئی واضح پالیسی بنا کے اس کے اوپر کوئی عملی جامہ پہنا کے اور ہم نے اپنی معیشت کو ایک مستحکم راستے پہ نہیں ڈالا، ہم نے اپنی ایکسپورٹس نہ بڑھائیں، تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ سارے کا سارا اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ جب پاکستان میں آتا ہے، اگر وہ 40 50 60 ارب ڈالر سال میں نہ آئے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کسی ملک کی معیشت ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر دفاع کا بجٹ بھی آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور پاکستان کی فوج نے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آؤٹ سورس سروسز دی جا رہی ہیں اس سے ایک تیر سے دو شکار کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم سفارتی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم اپنے لیے ڈیفنس کی مارکیٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کنگ عبداللہ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے 2 دن کے دورے پہ پاکستان۔ اب یہاں پہ جب وہ آئے ہیں تو میرے اکتوبر کے اندر ہی کان کھڑے ہو گئے تھے کہ جب فیلڈ مارشل نے پہلے مصر کا دورہ کیا، اس کے بعد پھر جارڈن کا دورہ کیا، وہاں پہ کنگ عبداللہ کے ساتھ میٹنگز کی تصویریں سامنے آئیں، اور اس کے بعد پھر جب کنگ عبداللہ پاکستان آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی لمبی چوڑی ڈیل ہو چکی ہے جس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وہاں پہ ان کو لے کے جایا گیا گیٹس، یعنی کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن کی جو آفس ہے وہاں لے جایا گیا نمائش کے اوپر، اور وہاں پہ ان کو ڈرونز اور دیگر چیزیں دکھائی گئیں۔ گیٹس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ گیٹس اس وقت پاکستان کے لیٹسٹ ترین ویپنز اور ڈرون سسٹم بنا رہا ہے۔ شیپرڈ 2، شیپرڈ 3، یہ سارے گیٹس کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنگ عبداللہ وہاں پہ جاتے ہیں، دفاعی صنعت، تحقیق، جدید ٹیکنالوجی اور جو مقامی دفاعی پیداوار ہے اس پر ان کو تفصیلی بریفنگ دی جاتی ہے، اور یہ اس کے اندر لمبا چوڑا انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور مل کے پاکستان، سعودی عرب اور دیگر خطے کے ممالک جو ہیں اس پروڈکشن سے مستفید ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کو لے جایا گیا ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے پڑے ہوئے ہتھیار دکھائے تو پھر ان کو چلا کے دکھانا بھی ضروری تھا، اور وہاں پہ روایتی اور فضائی فائر پاور کا مظاہرہ کیا گیا، دشمن کو ہلا کے رکھ دیا گیا، مربوط زمینی آپریشنز دکھائے گئے، الیکٹرانک و اسپیکٹرم وارفیئر دکھایا گیا، اور ملٹی رول ڈرونز جو ہیں ان کا استعمال دکھایا گیا۔
تو اب بظاہر مبینہ طور پہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف ممالک کی جو ملٹری ہے اس کی اوور ہالنگ کا نہ صرف ٹھیکہ لے رہی ہے بلکہ سفارتی فائد بھی اٹھا رہی ہے، ان کو ویپنز بھی فروخت کیے جا رہے ہیں اور مالی امداد بھی حاصل کی جا رہی ہے اور پھر اس کو ری انویسٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے حال ہی میں JF-17 تھنڈر آذربائیجان کی فضاؤں کے اندر ہمیں نظر آئے۔ اب ان کے یہ جو ٹلہ فائر رینج جو ایکسرسائزز ہو رہی تھیں وہاں پہ جو آذربائیجان کے وزیر دفاع و صنعتی پیداوار مصطفیٰ اف بھی وہاں پہ مہمان خصوصی کے طور پہ موجود تھے۔ تو پاکستان اس طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بھارت جس طرح $200 بلین کا ویپن خریدنے جا رہا ہے، اسلحہ خریدنے جا رہا ہے، جنگی تیاریاں کر رہا ہے، تو ہمیں کم از کم ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اسلحہ تو خریدنا ہے۔ اگر ہمارے پاس J-10C نہ ہوتا، اگر ہمارے پاس رافیل نہ ہوتا تو ہم جتنا مرضی جذبہ، عزم اور دیگر چیزیں دکھا دیتے، بغیر ہتھیار کے جنگ لڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے اندر آپ کی اسٹریٹجی، آپ کے ٹیکٹکس، آپ کی پلاننگ اور آپ کا حوصلہ اہم ہوتا ہے، لیکن وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ اس کے بغیر تو معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر تو آپ صرف اپنا دفاع ہی کر لیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، اٹیک تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پاکستان اپنے آپ کو اپنے اس خطے کے اندر ایک ایشین ٹائیگر کے طور پہ ابھارنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہا ہے اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور بھارت کو بہت برے طریقے سے چیلنج کر رہا ہے اور اس کی اربوں ڈالر کی جو اکانومی ہے اس کو بھی ملیا میٹ کر رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے ہی، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔